ओके सो थैंक यू सो मच समस्त को आज क्लास को जॉइनिंग करियर आज सम रेकॉर्डिंग वीडियोस भी आपण देखिदेबे एंड सम न्यू जिंस आज आमे किछि सिखिबा आपण माने प्रतिदिन किछि किछि सिखिबा जदि पाइबे सम न्यू जिंस सो एक्चुअली जोटा माने लोक माने मिस्टेक करंती सम मिथ्स डायबिटीज रे कोन खाइबा कोन न खाइबा इट इज ए कॉमन क्वेश्चन आपण माने भी जदि हॉस्पिटल जाइथांती तो कॉमनली आपण को आयते आपण डायबिटीज डाइट खाइबे हैं डायबिटीज डाइट रो मीनिंग कोन आपण जानि नाहंती राइट सो केमती फॉलो करिवे आपण एटा ही प्रॉब्लम होय देयर इज ए गैप इन द कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स ओके सो से जो कम्युनिकेशन गैप रहुतला ताको आमे फिल अप करबा आज आपन को बतेइबी व्हाट इज दैट गैप सो आमे आज प्रथमे फूड क्लासिफिकेशन ऊपर डिस्कशन करबा खाद्य केते प्रकार रो कोन सो यस सो या कमिंग टू फूड क्लासिफिकेशन ओके क्लासिफिकेशन माने कोन आमे फूड जो अच्छी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फूड ताको आमे क्लासिफाई करिबा ठीक अछि सो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड रे मुख्यतः हमें देखिबा कि बेसिक केतरा जिंस रहउची जोडे कि आपण जानिया कथा माने इट इज प्लांट ओरिजिन और इट इज ओरिजिन को नै कि आमे क्लासिफाई करथौ कोटू फूड ता आसीची ओरिजिन माने कोटू आसीची फूड ता जेंति लोक कहते आमिष निरामिष ओके सो लाइक दैट कि वेज नॉन वेज वेज फ्रॉम वेजिटेबल्स प्लांट बेस्ड नॉन वेज मींस एनिमल फूड केमिकल कंपोजिशन को लेके आमे क्लासिफाई करथाउ जेमति मु जस्ट ओडिया रे कहि देबी आपन को श्वेत सार माने कार्बोहाइड्रेट पुष्टि सार माने प्रोटीन एवं आपनकर स्नेह सार माने फैट्स ओके ताकू आमे देखिबा फंक्शंस हिसाब रे को खाद्य रो काम केमता फंक्शंस को नेकी करा हिची न्यूट्रिटिव वैल्यू हिसाब रे नेकी क्लासिफाई करा हिची सो ए विषय रे आमे टिके नॉलेज आज रखिबा समस्ते ओके सो लेखिकी रखिबा फर्स्ट प्रथम क्लासिफिकेशन होची अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन माने फूड कोठु आसुची डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ फूड्स माने कोठु आसुची ताकू नेकी मुख्यतः दुईटा सोर्स करा हिची गुटे एनिमल फूड सोर्स जोडा कि आ, आमिष ओके जोडा कि एनिमल जगत रु आसीते आ गुटे उद्भिद जगत रु आसीता है ओके प्लांट बेस्ड फूड सो इट इज द बेसिक टू क्लासिफिकेशन जोड़ा ओरिजिन को नेकी करा हिची यस ओके सो प्लीज राइट इट डाउन जो मैंने नोट्स रेडी कर नोट्स रे लिखि दिंतु बेसिक जिनस कोटू फूड रो क्लासिफिकेशन टी जानि दबा ओके इवन आमे हमर एमबीबीएस पिला मानन को ये पाठ पढै थाउ आपनकर एमबीबीएस स्टार्ट हे जाउची काली नीट एग्जाम अछि आपन पास हेबे ना फेल हेबे जना पड़िबो काली रो एग्जाम रे सो दोज हु पास द एग्जाम आमे तांको हायर स्कूल को पुरी नेबु ओके सो या चलो क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन ओरिजिन को नेकी आमे क्लासिफाई करिबा ओरिजिन माने कोन कोटू सृष्टि हेची फूड्स राइट जेमते मु कहली आपन को कि बेसिकली आपन जे देखिबे फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन जोटा कि प्राणी जगत रु आसीची आमिष भोजन मिल्क एग्स फिश मीट पशु जगतर जो खाद्य यही सब जाउची आपन देखंतु ओके मीट मिल्क एग फिश मीट ऑल बाय एनिमल ओरिजिन ओके देन आपण लेखिकी रखंतु सो दैट आपन को जते बेले फूड जिंस मु कहबी आपन को बुझिबा सुविधा हे जिवो ओके देन फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन प्लांट माने उद्भिद जगत रु जोटा आछि वेजिटेबल्स पनीपरिबा फ्रूट्स आपण जो भात रुटी खाउचंती सीरियल्स पल्सेस डाली खाउचंती ए सब आछि आपनकर प्लांट जगत रु ओके सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन बेसिक जी डिफरेंस नै इजी आल्सो आ गोटे बड़ जिन सब जो समस्ते जाना कथा यहाँ ही जानीगले आप बुझीजे कनसेप्ट कौन एक्चुअली मु कोटा जिन खायापी कही थाए कोटा कही न थाए अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन माने से भितरे को जिनस रहुची बेसी ताकू नेकी नेचर ऑफ द फूड को नेकी हमें क्लासिफाई करता जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रथम है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कार्बोहाइड्रेट माने श्वेत सार जातीय खाद्य ओडिया रे भी आप लिखिपारे यस ओडिया रे भी आप लिखिपारे श्वेतसार जातीय खाद्य मु तार एग्जांपल देबी आपनकु प्रोटीन्स माने पुष्टिसार जातीय खाद्य फैट्स माने स्नेहसार जातीय खाद्य यस ओके
विटामिन्स मिनरल्स एटा होची माइक्रोन्यूट्रिएंट। ए तीनटा जो देखैली आपन को ना, सीपीएफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, याको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोली कहा जाए। जस्ट लेखिकी रखंतु। मुख्यतः कंपोजिशन को नेकी खाद्य जो डिवाइड करा ହେଇଛି ସେଥିରେ ତିନଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି। कार्बोहाइड्रेट श्वेतसार, प्रोटीन्स पुष्टिसार, एंड आपणकर फैट्स जोड़ा कि स्नेह सार। सो एबे आमे ताकू देखिबा टिके। यार क्लासिफिकेशन एथिबे जानिबा दरकार कि को खाद्य रे सुगर बेसी बढ़े। जदि सेटा आमे जदि कम कर दवा काहे सुगर बढ़ी जीवो, सिंपल जिंस सेटा ही आपनकर बुझिबार अछि। सो या प्रथम जिंस क्लासिफिकेशन ऑफ द, प्रथम आसीबा कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट माने बुझंतु मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग द वर्क। 50 to 70% of energy provided by the carbohydrates। एबे जोटा अपन नौचंती जो फूड हिसाब रे आपन को बॉडी ताको ग्लाइकोजन हिसाब रे स्टोर कर दिए लिवर रे। एवं जेमति कि स्टार्च आलू, हैं आलू खाउचंती, खंबो आलू हो किंबा आपनकर पोटैटो जोटा जो थे कि कैन सुगर, भात, रुटी लेखिकी रखंतु एग्जांपल। फल, यस, ग्लूकोज जो थे बेसी रहउची सेटा हमें कार्बोहाइड्रेट जातीय खाद्य बोली कहिताऊ। ब्रेड, बिस्कुट, पास्ता, चाउमिन सबू याकू हमें या कार्बोहाइड्रेट माने श्वेत सार, ओडिया रे लिखंतु श्वेत सार। कार्बोहाइड्रेट माने श्वेत सार माने व्हाइट, देखिବାକୁ प्राय व्हाइट थाए। एवं आपण मने रखिदेबे एथिरे ही सुगर बेसी बढ़ी थाए सबुठु। ओके, एथिरे ही सुगर सबुठु बेसी बढ़ी थाए। तो आमे कोन करथाऊ हमरो डाइट रे आपन को कार्बोहाइड्रेट केमती कम करिबा ता बदला आउ दुईटा जिंस भी अछि जोडा आपन को बहुत दरकार। जेंति कि प्रोटीन माने पुष्टि सार। पुष्टि सार माने कोन, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन जोटा कि आपन को बॉडी को बिल्डिंग कराइबो, आपन को बॉडी रो ग्रोथ पई दरकार। छोट छुआर ओजन बढ़िया पई दरकार। बेले बेले पिला था सर मोर ओजन केमती बढ़ेबी, ओजन बढ़ाइया पे मुख्य खाद्य होची आपनकर प्रोटीन। मन रखंतु समस्ते, यस, ओजन बढ़ाइया पई सबटु मुख्य खाद्य जदि कहिबे दैट इज कॉल्ड योर प्रोटीन्स। माने कोन, पुष्टि सार। को कोटु मिलिबो पुष्टि सार? इट प्रोवाइड्स, या इट प्रोवाइड्स बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स। ग्रोथ पई एडा आपनकर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करथाय। ओजन बढ़ाइया पई बहुत इंपोर्टेंट। समस्ते लेखिके रखंतु कोउडी मिलता है ओजन बढ़ाइया पई। यस, माछ, मांस, अंडा, द क्षीर, ओके, लेग्यूम्स रु, लेग्यूम्स माने कोन, चना, मुग, सो डाली जातीय द्रव्य एवं एनिमल प्रोटीन्स, माछ मांस जो आप देखुंत राइट। सो आमे कौन करथाउ कि प्रोटीन रो एक्चुअली भेराइटी थाए। लोक खाली भावती हाँ प्रोटीन तो मते कोटा बेटर प्रोटीन, सब बेटर प्रोटीन हमको देखा पड़ो। तो ता ऊपर भी आज आम चर्चा करवा बिकज बेटर प्रोटीन जोड़ा एबे स्टडीज भी कहूँ दैट इज एनिमल प्रोटीन। ओके, जो थे कि आपनकर जो एब्जर्शन, एब्जर्शन माने कोन, प्रोटीन आम शरीर को जो जाउछि तो आपन गोटे जिंस नेले जदि शरीर ताको एब्जर्व करि परिबोनी ताले फायदा किछि नै। आपन यदि कहिबे आपन नख, आपन चुटी भी प्रोटीन, किंतु जदि आपन चुटी को खाइबे कोन आपन शरीर सेठू प्रोटीन को काढ़ी के आपन शरीर को नहीं परिबो, नहीं परिबोनी। तो कहिबार माने होउछि जो जिंस आपन शरीर आपन खाइले किंतु सेथुर यदि शरीर नहीं न पारला किछि फायदा नहीं ताले। बुझी परछंती? तो आमे ताको नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन किंबा पीडीसीएस रो गोटे स्कोरिंग देइछु, हम बुझेबी जेतले क्लास आसीबो। सो आ गोटे अछि क्लासिफिकेशन बाय कंपोजिशन रे फैट। फैट माने चर्बी जातीय खाद्य, लिखि दियो तो आपण, चर्बी जातीय खाद्य। यस यस, फैट मींस योर चर्बी जातीय खाद्य जो थे कि एसेंशियल फैटी एसिड्स अछि, हैं ऑयल, तेल माने तेल जातीय खाद्य, बटर, हैं लाड फ्रॉम द मीट, ओके, फिश ऑयल, घिओ, आपनकर डिफरेंट ऑयल्स जो खाउचंती आपण, हैं तो एगुड़ाक से भितर आसुची आपनकर फैट्स विषय। तो एटा जानिबार बेसिक मीनिंग होउची कि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड आसुची फिश रे, दैट हैज ए वेरी गुड रोल इन रिवर्सल ऑफ डायबिटीज आल्सो। आमे देखुछु बहुत लोकंकर जो मानकर प्रोटीन डेफिशिएंट होउची तांकु ही बेसी डायबिटीज होउची।
यस व्हे प्रोटीन होची आपनकर मिल्क प्रोटीन रु ही हेइथाय से व्हे रु एंड ताकू भी अपन नहीं परिबे सप्लीमेंट हिसाब रे बट चेष्टा करंतु अपन नेचुरल प्रोटीन काहे नेबेनी ओके हमें सब एडवाइस करू आपण जेमति कहिथिले डे 2 रे डे 3 रे भी आपण कहिथिले आई लव नेचर ILN ओके तो आमे जेते नेचुरल हेबा सेते शीघ्र हमर रोग कमिबो एटा मो ऑलरेडी कहि साइथिले ऑलरेडी सो तो कहिबार माने हला ए जो तीनटा क्लासिफिकेशन कले आमे एटा हला फैट्स चर्बी जातीय खाद्य प्रोटीन जोथरे कि आपनकर पुष्टिसार जातीय मु भाबुची आपण माने नोट लेखिकी रखुचंती को खाद्यर कोन एग्जांपल ओके प्रोटीन माने पुष्टिसार यस एंड कार्बोहाइड्रेट माने श्वेतसार जोथरे कि सुगर बेसी बढ़ी थाए बुझी हला तो एई जो तीनटा जिंस आपण दि बुझी गले जो माने बुझी पले जस्ट टाइप यस क्लियर इन द चैट बॉक्स जस्ट टाइप क्लियर ओके खाद्य मुख्यतः जो तीनटा मैक्रोन्यूट्रिएंट को मु क्लासिफाई कली बहुत बढ़िया क्लियर वेरी गुड यस एटा एथि आपन को बुझिबा क्लियर हेबा दरकार कारण आपण जो देखुचंती श्वेतसार बोली खाद्य कार्बोहाइड्रेट जो थे कि आपनकर स्टार्च एंड आपनकर भात रुटी आपनकर सीरियल जातीय द्रव्य पास्ता नूडल्स एड़ा बेसी आस्ते हैं फ्रुक्टोज इमिडिएटली सुगर को बढ़ेइबोनी किंतु फैटी लिवर करेगी सुगर को बढ़ेइबो बुझी पारछंती बहुत लोगन कंफ्यूजन जदि हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स खाई देबे सेटा प्रॉब्लम करिवो तार भी आमे आपन को बतेइबो हाई ग्लाइसेमिक तार ग्लाइसेमिक लोड हिसाब रे आदार गोटे चार्ट अछि आमे भी आपन को काली रो क्लास रे सेटा बतेइबो डिटेल्स ओके सो दिस इज द थिंग जोड़ा आपन जानिबा कथा बिकॉज़ एते की बेसिक जिंस जदि आमे क्लियर हे जिबा ना आपन देखिबे केते बढ़िया जिंस आपन जानि परिबे ओके या वेरी गुड सो आमे प्रीवियस क्लास रे भी डिस्कशन गोटे करतले कि रूट कॉज ऑफ ऑल दिस डिजीज इज द टॉक्सिन्स एंड टॉक्सिन्स को जदि आमे क्लीन आउट कर दबा हम बॉडी इजीली डिजीज रु फ्री हे परिबा सो इंटरनली क्लीन बॉडी हैज नेवर एनी डिजीज आपन काली लेखिथिले एटा ओके वेरी गुड सो आज जमती बतैली फूड क्लासिफिकेशन सहित बेसिक डाइट मन रखंतु डायबिटीज रे को डाइट खाइबा अपेक्षा कोटा न खाइबा दैट इज मोर इंपोर्टेंट लेखिक रखंतु डायबिटीज रे को खाद्य खाइबा अपेक्षा कोटा न खाइबा दैट इज मोर इंपोर्टेंट आ से विषय रे भी आज देखिबा हमें या टुडे सेशन रे हमें डिस्कशन करिबा टेक आउट द वेस्ट एंड टेक इन द राइट फूड या वेस्ट मींस जो टॉक्सिन्स आपन को भीतर जमी की अछि एबनॉर्मल फैट्स जमी की अछि वी दैट इज कॉल्ड विसरल फैट ताको काढिबार अछि टेक इन द राइट फूड कोन नेबा से विषय रे आज हमें जानिबा या मु कहितली डायबिटीज रे कोन न नेबा दैट इज मोर इंपोर्टेंट दिस आर द फूड्स जोड़ा हमें नेबा कथा न जंक फूड्स जोड़ा कि आपण देखिथिबे सबु गली गली रे भी मिलुची एटा बुझिबे ऑल दिस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड very dangerous food in diabetes all contain added sugar रो मात्रा एतरे बहुत बेसी थाए एंड थरे खाइला पर देखिए आपण बारंबार खाया पे इच्छा हो एडिक्शन ओके सुगर एडिक्शन को जदि आपण बुझी गले ना डायबिटीज केबे भी हबन सुगर एडिक्शन आपण को अल्कोहल एडिक्शन ठू भी बड़ो एडिक्शन ओके यस एंड दिस बेकरी आइटम बेकरी मींस बेकारिया आइटम लेखि रखंतु बेकरी आइटम्स मीन बेकारिया आइटम्स यदि एई आइटम बेसी नले ना आपनकर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़िबो हां स्वाद भलो लागिबो खाइबा पई टेस्टी लागिबो बहुत बढ़िया लागिबो बट परे फ्यूचर रे एते प्रॉब्लम से क्रिएट करे आपनको बॉडी रे सुगर को हाईली बढ़ाइबो दुई नंबर जिंस इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाइबो ओके सो यू मस्ट नीड टू कट ऑफ दिस फूड को टेस्टी करिया पई दे हैव मेक लाइक दिस ओके या सो बेकरी मींस bakery items okay bakery products mean bakery item natural way to detox the body first thing आमे जंदी काली बतैथिलु intermittent fasting second thing आमे कहू आपनकर wet pack protocol ओदा पट्टी देबा that is called आपनकर मडबात भी बेले कहितो हमरो कैंप्स रे बेले करू एंड आ गुटे अछि इनिमा टेक्निक जोथरे कि जो मनकर कॉन्स्टिपेशन रहउताय
ताकू आमे क्लीन करिया पे कहि ताऊ इनिमा ओके गुड या सो गोटे प्रिंसिपल आज कहबी जेंते कि मु कहिताए कि बिस्कुट ओके जस्ट रिप्लेस इट विथ गुड आइटम IER principle अब अपन यदि लिखिबे यू कैन राइट दैट IER I means identify the real food yes IER ओके गोटे प्रिंसिपल अछि सो आमे से प्रिंसिपल को मने पके कि अपन को डाइट को आमे रिप्लेस करथाउ I means identify the wrong food ओके E means eliminate माने बाहर कर दबा काढ़ी दबा ताको R means replace with good food जो फूड ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବନି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ୟା ଭେରି ଗୁଡ୍ IER means I means ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଖରାପ ଜିନିଷ କଣ ଯୋଉଥିରେ ସୁଗର ବେଶୀ ବଢୁଛି E means eliminate କରିବା remove that food and R means replace with good food okay yeah चलो बहुत अच्छा IER like this identify the wrong food and eliminate that and replace with a good healthy natural food item yes identify the wrong food so many salts are there and replace with the healthy food very good it should be natural as much as natural sugar free biscuit नहीं हबो की देखो एबे sugar free biscuit रे कोन होची लोक sugar free कहउचंती but they are adding so many you know that's called along with the preservative MSG एंड जोटा कि आपनकर इंसुलिन रेजिस्टेंस ऊपर काम करे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ेबो IGF लाइक ग्रोथ फैक्टर थिबो मिल्क प्रोडक्ट बेसी मिसी जाइथिबो दैट आल्सो कॉजेस प्रॉब्लम एक्चुअली यू नो सो आमे सेति कहताउ कि बेटर टू नॉट टेक दैट आल्सो ता बदला किछि नेचुरल जिंस अपन नियंतु यू नो या हाउ मेनी पीपल ईटिंग रिफाइंड चावलर भात जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स रिफाइंड चावलर भात यस जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स रिफाइंड चावल गिव मी सम वाटर या yes so many people yes you know brown rice okay no some people are aware of all these things how dangerous is this white rice perfect very good okay so the basic difference होची आपनकर white rice and brown rice भितरे white rice रे कोन देखिबे यार जो brown layer नथिबो what the meaning of brown layer means जेतले brown layer ता पलोची that contain maximum vitamins जोटा कि आपन लॉस होची vitamin B complex minerals calcium magnesium manganese fiber जोटा कि आपन को निहाती दरकार सेटा लॉस होची खाली रिफाइंड एथिପାଇଁ करा होची देखिବାକୁ सुंदर लागिवो एवं मार्केटिंग रे भलो काम देबो बिकिवा ପାଇଁ बढिया हेबो सो these are the things what the food industry are doing ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି they are the doing all these things yeah sugar free you can use but कोउटा यूज करिवे that is two types of sugar free गोटे आସୁची natural आ गोटे आସୁची and yeah so natural sweetener like stevia you can use but artificial ru टिके दूरे की रुहंतु yeah already I have discussed this thing ki the bran layer yeah the bran layer contain maximum vitamin B complex okay and trace minerals also yes good very good चलो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ରାଇସ୍ କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଭାତ ନେବା କଥା ନୁହଁ ବିକଜ ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁଗର ବଢିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ତାର ଲୋଡ ବି ଅଛି ଓକେ ମାନେ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଯଦି ରିଫାଇଣ୍ଡ ରାଇସ୍ 150 ଗ୍ରାମ ର ଯଦି ନେବେ
150 ଗ୍ରାମ ର ଚାଉଳର ଭାତରେ 10 ଚାମଚ ଚିନି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ବାହାରିବ ସେତିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ। 10 ଚାମଚ ଚିନି ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି 150 ଗ୍ରାମ ଭାତରେ ବି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଗ୍ରାମ। ଓକେ, 10 ଟିସ୍ପୁନ ଯଦି 150 ଗ୍ରାମ ର ଭାତ ଖାଇଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କେତେ? 50 ଗ୍ରାମ। 50 ଗ୍ରାମ ଅଫ ସୁଗର, 100% ଯୋଉଥିରେ ସୁଗର ବଢିବ ଆପଣଙ୍କର। 50 ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଦରକାର କେତେ? 5 ଲିଟର ବ୍ଲଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। କେତେ ଲିଟର ବ୍ଲଡ ଅଛି? 5 ଲିଟର। ୟା ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ ବତେଇ ଦଉଛି। 5 liters blood you have. Okay, but ଆପଣ ଯଦି ସୁଗର ଲେଭେଲ ଦେଖିବା, ଚେକ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, 5 ଲିଟର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5000 ମିଲିଲିଟର। ତ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ରହିବା କଥା? ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ନର୍ମାଲ କେତେ? 100। ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ସୁଗର ଲେଭେଲ ସୁଡ୍ ବି 100। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଓକେ 100 mg पर डेसीलिटर। ओके, सो ଆପଣ ଯଦି ରିଏଲି କାଲକୁଲେଟ କରିବେ 100 mg पर डेसीलिटर, এটা হচ্ছে ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର କାଲକୁଲେସନ। 100 ରହିବା କଥା। କାହାର ଯଦି 126 ଉପରକୁ ଗଲା, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆମେ କହିଛୁ 70 to 110 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନର୍ମାଲ ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ ସୁଗର, ରାଇଟ୍? ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ହୁଏ? ଲୋକମାନେ ଆମ ବ୍ଲଡରେ କେତେ ରହିଲା ତାହେଲେ? ଆପଣ ଯଦି 5 ଗ୍ରାମ ର 1 ଟିସ୍ପୁନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5000 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ତ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ଯଦି ଆପଣ ସପୋଜ 150 ଗ୍ରାମ ର ଖାଇଲେ 10 ଟିସ୍ପୁନ, ଇଟ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ 50 ଗ୍ରାମସ୍। ଓକେ, 50 ଇଣ୍ଟୁ ଯଦି ଆପଣ 1000 କରିଦେବେ, ଇଟ୍ ବିକମ୍ 50,000 ମିଲିଗ୍ରାମ। इट्स हाईली बर्डन। आपनको ब्लड को दरकार 100 मिलीग्राम एनी टाइम, बट इट डजंट रिक्वायर कि 5000 मिलीग्राम, सॉरी 50,000 मिली। तो कंट्रोल करे वेरी डिफिकल्ट हो जाए। तथापि आपनको पैनक्रियाज को से पुशअप करता है टू प्रोड्यूस द इंसुलिन, एंड पुशअप करी 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 धीरे धीरे कौन हुए, ଆମର ପାନକ୍ରିଆସ ରେ ପ୍ରେସର ପଡିଯାଏ। ତାର ବିଟା ସେଲ ଯୋଉ ଇନସୁଲିନ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରେ ତାର କ୍ୟାପାସିଟି କମିଯାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଉଥାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, एंड ଚୁଡା ଯୋଉଟା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହାର ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ ବେଶୀ। ତାର ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, will tell that everything, no need to worry about that. And our mother earth, if you see, right, there is 71% is water. Our body is like that also. Okay, so 29% land, just like our mother earth, our body should be like that. But always people कौन miss करती, they are mixing two types of grains. This is a major mistake. So you should not mix two types of grains. If you are eating, take single grains, but amount of grains should be less. মনে ରଖନ୍ତୁ ଭାତ ରୁଟି amount କମ କରିବେ, ସବଜି, ସାଲାଡ, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ ସବୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସପୋଜ ଆପଣ ରାଇସ୍ ନଉଛନ୍ତି, ରାଇସ୍ କଣ କରିବେ, amount 3 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିଦେବେ, 1/3 କରିଦେବେ, ଠିକ ଅଛି? ଏବଂ ଯୋଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ନଉଛନ୍ତି ତାକୁ 3 into 1 କରିଦେବେ, 3 ଭାଗ କରିଦେବେ, ମାନେ जस्ट अपोजिट करदेवे। वेजिटेबल्स जो कम नौते ताको बेसी करदेवे, एंड राइस रो अमाउंट को 1/3 करदेवे, ठीक अछि? बेसिक चेंजेस जोड़ा मु कहितली। आमे गुटे कहिताउ कि आपण रोटी जदी करथुबे ताको ग्रीन जूस मिसेई करि परिबे, दैट इज ग्रीन जूस रोटी इज वेरी गुड आल्सो, टेस्टी आल्सो। कहबार माने होची ईट मोर वेजिटेबल्स एंड लेस ग्रेन्स। सिंपल। ग्रेन्स आइटम जदी बेसी खाइबे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कंट्रोल द ब्लड सुगर। ओके, ता विषय काली भी बहुत चर्चा करिबा। आमे कालीरो क्लास तो बहुत किछि अछि, ता आगरु आमे आउ टिके जानि देबा आजिरो जो या विशेष जिंस। बहुत लोग पचारुथले सर, या सम ऑफ द पॉइंट जोड़े आपन निहात दरकार, यू नो। या सो let me present that slide. Okay, so many people say okay, perfect.
So this is a slide actually I am showing to you. ଏବେ କଣ ହଉଛି कि if you see previous era रे ଆମର ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ कि human ର body କେମିତି ଥିଲା, you know, paleolithic era, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା, you know, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ସେଥିରେ very high protein based diet ଖାଉଥିଲା, fiber based diet ଖାଉଥିଲା ସେ, ଓକେ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମାନେ ହଁ ୟେସ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଖାଉଥିଲା ନା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନଈ କୂଳରେ ମାଛ ମାରି ଖାଉଥିଲା, ପଶୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା, ଓକେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଗରୁ ନଥିଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କୁ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରିବା ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ ବି ଦ ରିଅଲ ଡାଏଟ୍ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ୍। ମୋର ମେନ୍ ମୁଁ କୋଉ ଡାଏଟ୍ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରେ, ମୋର ଡାଏଟ୍ ହଉଛି ପ୍ରପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଏଟ୍। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଏଟ୍, PHD। ୟୋର ଡାଏଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଏଟ୍। ମଣିଷ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ଭୁଲି ସାରିଛୁ। ଏବେ କଣ ଭୁଲି ସାରିଛୁ? ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବେ କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଡାଏଟ୍ ଉପରେ, ମେସିନ୍ ବେସ୍ଡ ଡାଏଟ୍, ଫୁଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡାଏଟ୍, ତା ଉପରେ ଏଡିକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମେ ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାଏଟ୍ କୁ ଆସିବା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଭଲ ହେବା। ୟେସ୍, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଲା, ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲା, ତାପରେ କଲ୍ଟିଭେସନ କଲା, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗ୍ରେନ୍ ବେସ୍, ତାପରେ ଏମିତି ଯୁଗ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ବସି ବସି ଖାଲି ଖାଉଛି, ଖାଇବାର ବଢିଗଲା, ଗ୍ରେନ୍ ବେସ୍ଡ ଜିନିଷ ବଢିଗଲା, and that causes lot of problem, ଯୋଉଥିରେ କି ଫାଇବର କମିଗଲା, ଓକେ। ଏଗ ଖାଇ ହବ କି? ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଏଗ କାହିଁ ଖାଇ ହବନି ମ୍ୟାଡମ, ଏଗ ବହୁତ, ୟେସ୍ ରବି ବାବୁ ଖାଇପାରିବେ, ଏଗ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଗ ଇଜ ଭେରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଯେତେ ଦେଶୀ ବାଲା ଏଗ ଦେଖିବେ ସେତେ ଭଲ, ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆହୁରି ଭଲ, ଦେଶୀ ମଟନ ଆହୁରି ଭଲ, ମାନେ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରାସ ଫିଡ୍, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଜଷ୍ଟ थिंक लाइक ए पेलियोलिथिक मैन, ओके। जस्ट थिंक लाइक ए पेलियोलिथिक मैन, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ ଚଳିବ ବଟ୍ କମ କରିବେ ତାକୁ ମ୍ୟାଡମ, ୟା। ସୋ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଏଟ୍ କଣ ଥିଲା, ମୁଁ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସୋ वी ଜଷ୍ଟ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଦ୍ୟାଟ ଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ସେଟା ବୁଝଉଛି କି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଟୁ ୟୁ କି ଆପଣ ଡାଏଟ୍ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଏବେ ହଁ, ୟା, ସୋ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ କଥା ବି କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପିରାମିଡ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଫୁଡ ପିରାମିଡ, ଓକେ। ଏଗର କେଶର ବହୁତ ବଢିଆ, ଏଗର କେଶର ଖାଇଲେ କେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହବନି, ବହୁତ ଗୁଡେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରା ହେଇଛି। ସୋ ସି ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ୟୋର ଫୁଡ ପିରାମିଡ, ଫୁଡ ପିରାମିଡ୍ସ ରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପର୍ସନ ସୁଡ୍ ବି 7 to 10 cups of vegetables per day। 7 to 10 cups of vegetable ମାନେ କଣ? ଭେଜିଟେବୁଲ ର ଆମାଉଣ୍ଟ, ପନିପରିବାର ଆମାଉଣ୍ଟ ବେଶୀ ରହିବାର ଅଛି। ଇଟ୍ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଆମେ କହିଥାଉ ଓଲିଭ ଅଏଲ ହଉ କି ବଟର ହଉ କି ଘି ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଯୋଉଥିରେ ଅଛି, ନଟ୍ସ ଅଲସୋ, and ତାପରେ ପ୍ରୋଟିନ, ପ୍ରୋଟିନ ଇଜ it should be egg protein ହଉ କିମ୍ବା you are taking ଭେଜ ମାନେ ଭେଜ ପ୍ରୋଟିନ ରେ ମିଲ୍କ ପ୍ରୋଟିନ ବି ହବ, ଚିଜ ହବ, ଆଁ, ଛେନା ହବ, and you know you can take mutton ଯଦି ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ସୋ ମୋର କହିବାର ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ, ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଦେଖେଇବି, ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆଇଟମ ସୁଡ୍ ବି ଲେସ୍। ଯଦି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ପୁଷ୍ଟି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶ୍ଵେତ ସାର, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର କମ କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତେ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ମାନେ କଣ, ଶ୍ଵେତ ସାର, ତାକୁ କମ କରିବାର ଅଛି, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନ ଭୁଲିବେନି ୟାକୁ, ଭୁଲିଗଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା। କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିବି ତା ବିଷୟରେ, and how to do that, and we also describe a lot of things, okay, yeah। ଓକେ ଓକେ। ସୋ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ସ କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବିକଜ ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ବି ଆସିଥିଲା ଆଜ ପର ICMR ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍, କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ, ଓକେ, ପ୍ରୋଟିନ ମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାର,
जोड़ा न खाଇବା ଯୋଗୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକମାନେ କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ଵେତସାର ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିଁ ସୁଗର ବଢୁଛି। ୟେସ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠରେ ବି ସେଟା ଆମେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି କି ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ପୁଷ୍ଟି ସାର ଯେମିତି ମୁଁ ବତେଇଲି, ସେଇ ଆଇଟମକୁ ବେଶୀ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସରେ ବି ବାହାରିଥିଲା କି ଏ ହୋପିଂ ଅଫ 80% ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସଫର ଫ୍ରମ ପ୍ରୋଟିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି, ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ରୋଗ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଥାଉ କି ପ୍ରୋଟିନକୁ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ବାହାରିଥିଲା କି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ୟା, ଓକେ, परफेक्ट, यस, हाँ, नहीं, प्रॉब्लम इज दैट यू कैन सी दिस टाइप ऑफ प्लेट्स नाउ यू नो, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ଏମିତିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ହିଁ ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ୟୁ ସି ଆୱାର ପ୍ଲେଟ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ ପ୍ଲେଟ୍ସ, maximum cereals, no vegetables. That is the problem. So, ରବି କରକରିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି, ସାର୍ ମତେ ଏଗ ର ୟେଲୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, egg yellow contains so much vitamins, so this is the problem. Vegetarian protein अपन पाइबे from the milk items, from the cheese, paneer, soybean, tofu, but animal protein is superior protein। superior protein कौन मैं कहता हूँ, कारण ଆପଣଙ୍କ absorption ଟା ହେବ। ଆପଣ ଯଦି 100 ଗ୍ରାମ ଖାଇବେ 100 ରୁ 100 ବି absorb ହବ, capacity ଅଛି। but plant protein ରେ ସେତେ absorption ହବନି, and that's why, and it take time, yeah, so yeah, so yeah, so many people have this question, will clear that thing also, you know so bhaja chuda mudhi liya छतुआ, all these are comes under carbohydrate। कार्बोहाइड्रेट कम करियार अछि, प्रोटीन को बेसी करियार अछि, मन रखंतु। जब तक प्रोटीन आपण शिखिबेनी प्रोटीन आइटम कोन आपण काम होबनी, सेति में प्रोटीन आइटम को ही टिपिकल एही प्रॉब्लम होची ना। आपण हम प्लेट कोन मैक्सिमम ग्रेन्स रहउची, आमे कोन नेचुरली गॉड लव्स अस, भगवान को बहुत भलो पाती, या नेवर अफेक्ट योर किडनी, अनलेस योर किडनी जदि आपनकर एफेक्ट किछि हेनी, किछि होबनी। सो प्रोटीन आइटम इज द पुष्टिसार बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर करिवो आपनकर ऑर्गन को, दैट इज अ रिपेयरिंग प्रोटीन, सो दैट इज व्हाट वी आल्सो रेकमेंड टू आवर पार्टिसिपेंट, कि यू मस्ट नीड टू टेक रिपेयरिंग फूड। रिपेयरिंग फूड मीन्स दैट शुड रिपेयर योर बॉडी, रिपेयर योर pancreas। आपन pancreas खराब अछि, ताकू से रिपेयर करिवो पड़िबो, रीजनरेट करिवो पड़िबो। दैट इज व्हाट वी एडवाइस टू आवर पार्टिसिपेंट। यस यस यस, दैट इज व्हाट वी एडवाइस। सो मेनी मिथ्स ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ରହୁଛି କି ନାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଇଲେ ମୋ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ, and so many things। ମୁଢି ଇଜ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ଯଦି ବେଶୀ ମୁଢି ଖାଇବେ ଦ୍ୟାଟ କଜେସ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ କେମିତି ମୁଢି ଖୁଆ ହେବେ କାଲି କ୍ଲାସରେ କହିବି। ମୁଢି ଖାଇବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହବନି, ତ ସେ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ତାର ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଓକେ। ଆପଣ ବି ଆଜି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ କନସେପ୍ଟ କଣ, ଏବଂ ଜବ ତକ ଜାଣିବେନି କାମ ହବନି, ତା ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦବା, ଓକେ। ସो ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସମସ୍ତେ just know this thing, okay, glycemic load concept। एमती गोटे कॉन्सेप्ट ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଗଲେ ନା, ତିନିଟା ଜୋନ୍ ଅଛି ୟାର, ୟେସ୍, थ्री जोन्स इट हैज, इट हैज थ्री जोन्स। ग्लाइसेमिक लोड कॉन्सेप्ट देखिए कि ତା ମାନେ କଣ, ମାନେ ହଉଛି ଆପଣ କୋଉ ଫୁଡ ଖାଇଲେ ସୁଗର କେତେ ବେଶୀ ବଢିଥାଏ। ସପୋଜ 100 ଗ୍ରାମ ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇଲେ, 100 ଗ୍ରାମ ରେ କେତେ ଗ୍ରାମ ର ସୁଗର ବଢୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଗ୍ଲୁକୋଜ ବଢୁଛି। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड, ओके। लेखिକି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି 100 ଗ୍ରାମ ର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ଆପଣ, ତାର ଏस्टिमेटेड ଗ୍ଲାଇसेमिक लोड କେତେ, କେତେ ସୁଗର ବଢିବ ସେଥିରେ, दैट इज कॉल्ड EGL। 1 EGL इज इक्वल टू 1 ग्राम ग्लूकोज। जस्ट सिंपल जिंस, ଆପଣ ତିନିଟା ଜୋନ୍ ର ଫୁଡ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଗ୍ରୀन ଜୋନ୍, येलो जोन, रेड जोन। आमे ताको डिवाइड कर देछु, जो माने कालीर क्लास को आसीबे आमे तांको ही क्लियर जिंस बतैबू, आज बहुत गुडे बड़ डाटा, एटा सब तो एबे देखि हेबनी, एमति केतरा एग्जांपल मु दे दोछि आपनको।
ଯେମିତି କୁକୁମ୍ବର ଖାଇଲେ କାକୁଡି, ଇଟ୍ସ କମ୍ସ अंडर ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍। ଓକେ, ଜହ୍ନି ଖାଇଲେ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍। ଓକେ, ସୋ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଶୋଇଂ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଟୁମୋରୋ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଡିटेଲ୍ସ अबाउट ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ କି କୋଉଟା ରେଡ୍ କଲର ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଡ ୟା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ୱି ଡିସ୍କସ୍। ଛତୁ, ୟେସ୍ ଛତୁ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ ରେ ଆସିବ। ବିରି ପିଠା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ରେ ଆସିବ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ नो ସୋ ଆପଣ ରିଭର୍ସ କରିବା ଯାଏ, ରିଭର୍ସ କରିଗଲେ କଣ ହବ ଡାଇବେଟିସ ଟା ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ନ ଲେଉଟିବ ତା ପାଇଁ ନଲେଜ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦରକାର। ଓକେ, ନଲେଜ ଦରକାର, ୟେସ୍ वी नीड नॉलेज। बहुत गुड़े नॉलेज आपको देवार अछि। नॉलेज जब तक हबनी आमे तो पूरा बहुत गुड़े चार्ट देई थाउ, सो दैट ट्रू फॉल्स एंड ऑल दिस थिंग क्वेश्चंस देई थाउ आपनको। ओके, सो दैट आपनको डाउट भी क्लियर हो जिवो, आपण देखिबे कि किछि प्रॉब्लम्स हबनी आपनको, या so many things are there, like see, dhania patra, lady fingers, bhendi, all comes under your green zone. Okay, तो कहबे सर कोन ताले रेड जोन रे आसुची। I'll show some things to red zone also to you. See, कंदमूल, स्वीट कॉर्न ସବୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ରେ ଏଇଟା ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା। ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ 11.2, ମାନେ ସୁଗର ବେଶୀ ବଢିବ ସେଟା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ରେ ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ରେଡ୍ ଜୋନ୍ କୁ କିଛି ଦିନ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ୟା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଓଲୁଅ, ପୋଟାଟୋ, ଆଲୁ, ସାରୁ, ଏଟା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ରେ ଆସିବ। ୟା ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ତାପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ କ୍ଲାରିଫାଏଡ ବଟର, ଘିଅ, ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ କୋଉ ଜୋନ୍ ରେ ଆସିବ, ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ ରେ ଆସିବ। ଓକେ, ଜିରୋ ସୁଗର, ଜିରୋ ସୁଗର, ୟା ବଟର ଅଲସो ଜିରୋ ସୁଗର, ସୁଗର ବଢିବ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ବଟର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍। ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ନାଇଁ, ସୁଗର ଫ୍ରି ବାଲା ଚଳିବ, ବଟ୍ ଆପଣ କାହିଁକି ସୁଗର ଫ୍ରି ୟୁଜ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋଟିନ ୟୁଜ କରିବେ ନା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେତେ ଭଲ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାନେ ନେଚର ଗିଫ୍ଟେड। यस, ओके। चलो, बहुत कुछ है, या विषय तो बहुत डिस्कस करिबा। एंड या यस, विदाउट सुगर वाला चीज यू कैन टेक, नॉट एन इशू फॉर दैट। नहीं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन अछि ना कि सर नहीं मु एटा खाउनी तो नहीं मु मल्टीग्रेन अटा खाइबी कि तार ग्लाइसेमिक इंडेक्स केते, दलिया खाइबी सकाळू, दलिया कम्स अंडर रेड जोन। लोग जानी ना, दे आर टेकिंग दलिया दलिया दलिया, सो दिस इज द प्रॉब्लम। किंतु दलिया भी खाइले केमती खाइबे तार ग्लाइसेमिक लोड कमेया सेटा भी बतेबू कालीर क्लास रे। टुमारो इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक अछि, सो दैट आपनको दलियार भी डाउट क्लियर हो जिवो। ओके, यस। So this is the thing, what actually I want to let you know कि କୋଉଥିରେ ସୁଗର ବେଶୀ ବଢୁଛି ତାର ମୁଁ ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ମଇଦା ଆଇଟମ ଯଦି ଖାଇବେ, ୟେସ୍ ୟେସ୍, ମଇଦା ଆଇଟମ ରେ ମଇଦାରେ ଇଜିଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ ଅଛି, 56 ଭାଇ, ବହୁତ ହାଇ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ କର୍ନଫ୍ଲେକ୍ ଖାଆନ୍ତି, କର୍ନଫ୍ଲେକ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁଗର ଅଛି। ମଇଦାରେ ଯଦି 56 ଅଛି, କର୍ନଫ୍ଲେକ୍, ସାବୁଦାନାରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବୁଦାନା। and this is the problem. ओट्स कम्स अंडर रेड जोन, लोक जानी ना, काली सब जानिबे, काली रो क्लास रे ना मु सब जो माने रहिबे, आई विल गिव एवरीथिंग टू दैट पार्टिसिपेंट। या पोहा डेली खाउजंती, तार ग्लाइसेमिक लोड देखंतु 79, बुझियला। दिस इज द प्रॉब्लम। ऑल डॉक्टर सजेस्ट फॉर कॉर्नफ्लेक्स, सेति पे तो आपण केबे भलो होनांती ना, सेति पे आपण केबे डायबिटीज भलो होनांती, एंड आपण को डायबिटीज करके रखा है पूरा। दिस इज द प्रॉब्लम ना। कॉर्नफ्लेक्स जदि खाइबे तार ग्लाइसेमिक लोड देखंतु 79, माने 80 पाखापाखि। 100 जदि खाइबे, 100 रु 80 जदि तमर सुगर माने केते हाई देखंतु। कॉर्नफ्लेक्स जदि खाइले आपण केबे डायबिटीज रु मुक्त हेबेनी, बुझिला। इट्स ए वेरी डेंजरस फूड, वेरी डेंजरस फूड, मु कहि दोछि। फूड कंपनी शुड बैन ऑल दिस थिंग।
tomorrow will give the list to the eligible participants, those who pass the test. Okay, yeah. काली जो मैंने टेस्ट पास करेंगे आमे तांको खाली देबो, एलिजिबल पार्टिसिपेंट को देले सेटा ठीक काम रे लगेइबो, अन एलिजिबल पार्टिसिपेंट देले किछि फायदा नहीं। क्लास केबे अटेंड करन देबो सर हमको दियो बोली कहबो, कोन पे देबो, व्हाई वी गिव इट, आमे बहुत परिश्रम करछु ता पई। बुझिएला। रसगुल्ला आपण सब जानि छंती, सेतरे किछि कहबो पड़िबो नहीं। So many things are there, and we also discuss that things tomorrow, you know. And let us come to some true false question also, Yeah, we'll go to that questionnaire and discuss that issues also. True false. Yeah. So ready for the testing true false? Uh, Let me show that thing also to you. No FAQ. I'll show some true and false question. Okay. Ready. Ready. Very good. Very good. Yes. Yes. Ready. चलो बेसिक जिनस जानीदे बहुत लोग जो डाउट अच्छे आम तो बहुत किसी अच्छी काली एडे सरी बोधे काली सरी एंड सरी हाँ टुडे क्वेश्चन आज क्वेश्चन अच्छी यू शुड लिमिट योर एग इनटेक बिकॉज द हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स जस्ट टाइप आंसर ट्रू और फॉल्स 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 जाओ दिस पीपल आर वाचिंग माय वीडियो यू नो वेरी गुड बिकॉज जोटा आपन को एक्चुअल खाद्य को ना ट्रू खाद्य को आपन को डरा हेतिला डराई देले कौन हम आप खाइबेनी तो एमतिया खाद्य बिकिबे से फूड कंपनी सो दैट आपन तांको कंपनी रो सबुदिन किनिया को पड़िबो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई यू आर डायबिटिक फॉर लाइफ टाइम वेरी गुड आंसर वेरी गुड वेरी ट्रू ऑल आर वेरी ट्रू द आंसर इज फॉल्स eating cholesterol does not necessarily raise your blood cholesterol level and study after study has shown that eating eggs does not cause heart attack बुझीला बट एबे ताकू बदनाम कराइछि बिकॉज़ इज नेचुरल थिंग ना इट्स ए नेचुरल थिंग्स कौन सी कंपनी ताकू तैयार करनी अंडा को कोन कंपनी तैयार करिवो हां एबे केतरा भेजाल कंपनी आसिलेनी जो माने कि करूछंती बट आपन टी देखि खाइबे इट शुड बी नेचुरल या इट शुड बी नेचुरल या वेरी गुड एंड द अदर स्टडी कोलेस्ट्रॉल जो माने कोलेस्ट्रॉल डरंती तांग में गोटे स्टडी देखे दोजी मु लो कोलेस्ट्रॉल लेवल एसोसिएटेड विथ इंक्रीज मोर्टालिटी जदि कोलेस्ट्रॉल जो मानकर बेसी लो थाए से माने शीघ्र मरंती बुझिएला यस यस दिस द स्टडी प्रूव भाई ऑल न्यू थिंग्स यू विल गेट इन माय क्लास ओके देन अनदर क्वेश्चन लो फैट मिल्क इज बेटर फॉर यू देन होल मिल्क ट्रू और फॉल्स लो फैट मिल्क इज बेटर फॉर यू जोटा एबे मिलुची आपन को डबल टोन ट्रिपल टोन मिल्क आपन में भलो देन होल मिल्क फॉल्स वेरी गुड गुड आंसर एबे जाओ एबे जो बहुत जगह लो फैट मिल्क मिलुची ना इंटरेस्टेड रोखिदा खाली false very good fat is the among the healthiest things in the milk ଶୁଣନ୍ତୁ ଚର୍ବି କୁ ଡରିବେନି ଭଲ ଚର୍ବି ମାନେ ଭଲ ଖରାପ ଚର୍ବି ମାନେ ଖରାପ ଚର୍ବି ବୁଝିହେଲା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲୋ ଫ୍ୟାଟ ମିଲ୍କ ହ୍ୟାଜ ବିନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଟୁ ହାୟର ଡିଜିଜ ବଟ ଏବେ ଦେଖିବି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ନା ତା ମା କ୍ଷୀର ଯୋଉ ବାହାରିଥାଏ କଷ କ୍ଷୀର ୟା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଭେରି ହେଲ୍ଦି ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ କଜେସ୍ ସ୍ଲିପିନେସ୍ ଟୁ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ हेल्दी फैट्स कोलेस्ट्रॉल थिबो आईजीए एंटीबॉडी थिबो चाइल्ड को प्रोटेक्शन करिवो चिल्ड्रेन नीड टू ड्रिंक मिल्क टू बिल्ड स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स को माने कहि परिबे छोट पिला माननकु क्षीर खाइबा निहाती दरकार जो थे तांकर बोन्स पूरा स्ट्रांग हबो दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली ट्रिकी द आंसर इज अगेन फॉल्स
Because vegetables, green smoothie, green juice, sago are the actual better source of calcium. Okay, yes, seeds are the better source of calcium. And despite the conventional wisdom that, you know, is it propaganda? Yes, industry propaganda, dairy industry propaganda, high intakes of milk linked to higher rates of osteoporosis. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ କିମ୍ବା କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ସାର୍ କଣ ପିଇବେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ମିଲ୍କ ପିଇ ବୋଲି କହିବେ ମିଲ୍କ ଯେତେ ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ ସେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ବଟ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ପିଉଛନ୍ତି ମିଲ୍କ ଏସିଡିଟି କ୍ରିଏଟ କରିବ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ବଢାଇବ so these are the problems nowadays so many people have no better understanding nahi ତାଙ୍କର natural କଣ yeah butter causes heart disease butter causes heart disease true or false false true eh? false yeah very good nowadays so many people have now aware both ଜାଣିଗଲେଣି yeah butter at oast has been a neutral effect on your cardiovascular system real butter is healthier than all butter substitute including margarine also but মনে রাখନ୍ତୁ it should be as much as desi butter means clarified butter is ghee okay so many things are there and so many things also tomorrow we'll discuss ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ FAQs ଥାଏ ଯୋଉଠି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ କରିଥାଉ with scientific backgrounds with scientific background ସହିତ ଆମେ ଦେଇଥାଉ so that people can understand these things people can understand this thing yeah जब तक ଆପଣ ବୁଝିବେନି କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହବନି କଣ ପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ କରିବାର ଅଛି ହ୍ୱାଟ ମେ ବି ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଫ୍ ନଟ୍ ରିଭର୍ସ ଲୋକ ସେଟା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ରଖିଥାଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ସନରେ ଏବେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ ନେଇ ହେବ ଓକେ ତ ବେସିକ ନଲେଜକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଉ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ଯୋଉଥିରେ ଲୋକମାନେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଶିଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବି ନେଇଥାଉ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର କଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ୟା no 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 can we drink milk in night no milk at night yeah so this type of questions comes so eat more amount of vegetables less grain this should be the basic principles and tomorrow this milk causes IGF ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି IGF insulin like tomorrow ତା ବିଷୟରେ ବି discussion କରିବା and that causes more diabetes okay yeah so କାଲିର କ୍ଲାସ ରେ personalized diet plans ବି ଦେବୁ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ personalize କରିହେବ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ରିଭର୍ସ ନ କରିବା କଣ ମେ ବି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଆସିପାରେ ୟୁ ନୋ କରେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ଅଫ ଡାୟାବେଟିସ୍ କେତେ କ୍ୟାନ୍ ଏନିବଡି ଟେଲ୍ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି କଷ୍ଟ କେତେ एवरेज मंथली कॉस्ट कहतु एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ डायबिटीज इट इज मंथली माने कार 1000 कार 2000 कार 3000 मंथली कॉस्ट केते जाउछि मेडिसिन डायग्नोस्टिक सब मिसै की 8000 राधा माधव सर मंथली देखंतु सर यदि 8000 मंथली संजय सर 2000 सुशील सर 2500 डायग्नोस्टिक जीवा आसीबा मेडिसिन खाइबा पुणी जो जिंस खाउछंती सेटा आपन कोन काम दउछि किछि नाही पुणी रोग को रोग रखुची पुणी बढ़े बढ़े चलची लिवर फैटी हो जाइथिबो केतेबेले किडनी फेल हो जाइथिबो सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम यू नो दैट्स व्हाई या 3000 सुरभि मैडम मिहिर सर 1500 मासकू माने आपण एई खर्च को भी मिसई दियंतु जीवा आसीबा खर्च ट्रैवल खर्च मेडिसिन खर्च डायग्नोस्टिक खर्च तापरे आपणकर जो हॉस्पिटल लंबा लाइन लागिबा खर्च टाइम वेस्ट खर्च नो सबको मिसेकी पर मंथ जदि देखिए एवरेज आपंकर जो कॉस्ट जाऊँच डायबिटीज रे 4000 कार 1500 अराउंड को माने 8000 को माने 10000 को लाइक दिस सो पार्टिसिपेंट मानकर एवरेज 5000 धरिदेबा ठीक अछि एवरेज आमे धरिदेबा 5000 पर मंथ एवरेज समस्त मजे नेबा सो 5000 इनटू जदि आपण 12 मास करिवे ईयर 1 ईयर को 60000 अराउंड कॉस्ट जाउची पुणी से आपन रिवर्सल भी होनी ना
गोटे रोग पर आउ गोटे रोग आउ गोटे मेडिसिन पर आउ गोटे मेडिसिन। सो दिस इज द प्रोब्लेम। ओके, आमे सेतिमें आमर पार्टिसिपेंट मैंने केते रिवर्स करके मेडिसिन बंद कर सारे। आमे सेतिमें गोटे 1 ईयर प्रोग्राम भी आमे डेवलप करछु, जो माने चाहिए आमर से प्रोग्राम रे भी जॉइन करि परिबे। सो जो माने इंटरेस्टेड फॉर एनीबॉडी इंटरेस्टेड फॉर 1 ईयर प्रोग्राम, जेमती आपण जस्ट टाइप इंटरेस्टेड इन द चैट बॉक्स, जो माने रियली चाहूचंती कि आपण जेमती 5 दिन आपन को मिलला नॉलेज, आ यस 5 दिन जेमती आपन को नॉलेज मिलला, एमती गोटे वर्ष जाय मिलुथाउ नुआ नुआ कॉन्सेप्ट हिसाब रे। यस यस, सो मेनी पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच। एंड कालीर टेस्ट जो मैंने पास करेंगे तांको निया हबो। ओके, तो आई गोटे काम करूँ, मुझे गोटे व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक पठाऊँ, इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट फॉर 1 ईयर इंटरेस्टेड। ओके, तो आपण से ग्रुप को क्लिक करके जॉइन हो जाइए, सो दैट आमे जानबू एक्चुअल जो माने इंटरेस्टेड से माने से ग्रुप को नेबू एवं तांको आहुरी केतरा जिंस भी आमे बतैबू। सो आमे गोटे व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक एबे पठाऊँ, देखंतु आपनकर चैट बॉक्स रे। हाँ यस, चैट बॉक्स रे आपण जस्ट ताकू क्लिक करंतु एंड जॉइन हो जातु। इंटरेस्टेड खाली होचंदी, कॉस्ट काली आमे आपन कहबू, वेरी दिवाली ऑफर बहुत को लो कॉस्ट हेते किछि ओरी हबार नै। ओके, जस्ट टाइप इंटरेस्टेड एंड जॉइन इन दैट ग्रुप। गोटे ग्रुप रो लिंक पठे जो देखंतु चैट बॉक्स रे। सो यू जस्ट क्लिक दैट लिंक एंड यू जॉइन विथ दैट व्हाट्सएप ग्रुप, सो दैट आप माने देखिबे केते नुआ नुआ जिंस पाई परिबे, यू नो। यस यस, कल एक्चुअली प्रीवियस पेज रे हमर कटक रो जने मैडम जॉइन करथिले, कटक रो सी जे एक्चुअली डीएसपी विजिलेंस ऑफिस रे काम करंती। कहले सर एक्चुअली मोते बहुत लेट हो गला आपन को प्रोग्राम जॉइन करिया पे, कारण गोटे सप्ताह रे तांकर इंसुलिन बंद। ओके, गोटे सप्ताह रे तांकर इंसुलिन बंद, सो मेनी पीपल, यू नो। एंड से कहले सर आई विल डू इन कटक आल्सो, कैन यू प्लीज कम, आपण आसी परिबे। बिकज मल्टीपल लोक मल्टीपल जगार मत डाकुचंती, एक्चुअली मोर टाइम ही पारुन सब जगह को। सेति मु भाबिली कि आपण मानको गोटे गोटे योद्धा कर देबा छै, जो माने एक्चुअली चाहउचंती गोटे गोटे डायबिटीज वॉरियर हेबा पई, यू नो। यस यस, माने कोन, आपण निजे भलो हेबे, निज फैमिली को भलो रखिबे, निज बंधु बांधव को भलो रखिबे। ओनली डायबिटीज नुहो, आपण डायबिटीज सहित ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, योर all these chronic issues जो lifestyle disease, yes, अपन just click that link and join in that group, so that interested group रे आपण भी join ही पारिबे। रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट आसंतु सुभद्रा मैडम, अच्छा ଯିବା। बट ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତି डिस्ट्रिक्ट रे ମୁଁ ଯଦି 10 10 ଜଣ ମୋର ୱାରିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଗଲେ ବି ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେମାନେ ସବୁ କମ ସେ କମ ସମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ହଲ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ବସେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଟିଚିଂ ଦେଇପାରିବି ସେଠି, ତାହେଲେ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ୟେସ୍ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବନ୍ଦ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ, ଆପଣ ସେଇ ଆମର 1 ईयर प्रोग्राम ग्रुप रे भी जॉइन हो पारिबे। आमे तारो काली आपनको जणैबु, जदि जो माने इंटरेस्टेड अछंती, जो माने माने यस यस 1 मंथ भितर सब मेडिसिन स्टॉप, जो माने चाहंती 7 दिन भितर एटलीस्ट 80% मेडिसिन स्टॉप हो जाऊ। एंड रेस्ट ऑफ द मेडिसिन विथ इन, आमे चाहूँ कि विथ इन 21 डेज भितर प्राय तो 90% मेडिसिन बंद हो जाए। एंड ब्लड प्रेशर मेडिसिन टी टाइम लगे, सुगर मेडिसिन कथा कहूँ पर्टिकुलरली। या so you just save this link, okay, interested for 1 year group and join in। आमे बारंबार से लिंक टाको पठाउछु आपन को चैट बॉक्स रे, सो आपण माने भी देखि परिबे एंड से ग्रुप रे क्लिक करके जॉइन हो जिवे, सो दैट आउरी भी बहुत जिंस आमे से ग्रुप रे आपन को बतेबो। बिकॉज आमे एक्चुअली जानिया को चाहूछु दोज हु आर कमिटेड पार्टिसिपेट, ओके। एंड वी एक्चुअली नो, बिकॉज एथि पई जानूछु कि सेमाने ही रिवर्स करते, आमे काहे समझ। देखो आपण व्हाट्सएप ग्रुप रे 300 400 लोक अच्छा, आपण कहीं 200 लोक खाली आछंती, बिकॉज यू आर डेडिकेटेड पार्टिसिपेंट। आपण को एक्चुअल दरकार अछि रिवर्सल, आमे सेमतिया डेडिकेटेड लोक को ही चाहूचु, जो माने मेडिसिन नहीं नहीं थकी गलेनी, आउ मेडिसिन खाଇବା इच्छा होनी, इंसुलिन इंजेक्शन नहीं कि फोड़ी फोड़ी थकी गलेनी, इंसुलिन बंद करिया इच्छा जार अछि, जो माने इंसुलिन रो टॉक्सिसिटी रु बंचिया पे चाहूचंती, जो माने मेडिसिन रो साइड इफेक्ट रु बंचिया पे चाहूचंती, तांको पाई ही आमे 1 ईयर रो गोटे प्रोग्राम भी रखिछु। कालीर क्लास रे मु डिटेल्स ता विषय भी कहबी, ता सहित आहुरी
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ वन बाय वन ଆମେ क्वेश्चन आंसर डिस्कस କରିବା so that ଆପଣ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇडिଆ ପାଇଯିବେ କି ହାଉ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିଭର୍ସ ଇଟ୍। Amit sir is saying come to Koraput and we'll go everything to all but प्रति चाहे कि प्रति डिस्ट्रिक्ट रे ଆମର सम पार्टिसिपेट रही जांतु so that लोक माने एबे देखंतु गोटे दुई चारटा प्रोग्राम अछि को माने आगरु एनी प्रोग्राम जॉइन करथिले ऑल इंडिया एफएफडी प्रोग्राम गोटे अछि किंबा आपनकर कोन आउ बहुत गुडे प्रोग्राम लोक माने जॉइन करिथांते अलगा अलगा प्रोग्राम हम प्रोग्राम को आसंते से माने पुनी ओडिशा प्रोग्राम यस जो माने इन द सेंस की एफएफडी प्रोग्राम गोटे अछि देखिबे माने फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज इफ यू जॉइन दे विल चार्ज अराउंड मोर देन 40,000 को माने जॉइन करथिले कि यस सर नो एफएफडी सुशील कहले यस यस सो ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାଲା ଓଡିଶା ଲୋକ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି and wasting a lot of money also so ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ 1 year ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାନି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରପର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବାନି ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲୁ କାଲି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଡିସ୍କସନ କରିବା and come to କେନ୍ଦ୍ରାପଡା come to ମୁମ୍ବାଇ ଓକେ will go everywhere but ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ absolutely normal ଥିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା yes sir it is a challenge ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ accept କରୁଛି and ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି ମତେ ସପୋଜ ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ କହିପାରୁ ନଥିବେ yes I am not diabetic I am not obesity I am perfectly healthy ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ I love that people I just type I accept challenge okay IAC I accept challenge means just type IAC okay I accept challenge yes very good IAC IAC yes IAC I accept the challenge means ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ୟେସ୍ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି କି ଦେଖ ମୋର 3 ମାସ ଭିତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ନଥିବ କିଛି ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ନଉନଥିବି ଇନ୍ସୁଲିନ ବି ନଉନଥିବି eh so this kind of dedicated people we know yeah this kind of dedicated people we know we want in our community and ତାଙ୍କୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ 5 ଦିନ କ୍ଲାସ କରିଥାଉ ପ୍ରଥମ ଦିନେ 200 ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରେ କଟି କଟି ଗଲେ 175 ଥାର୍ଡ ଡେ ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର 170 ଖଣ୍ଡେ ତାପରେ फोर्थ डे रे 150 କାଲି ବି ଟିକେ କଟିଯିବେ and ଆମେ ପୁରା we got the committed participant in the last day okay fifth day रे we got the committed participant okay ଖାଇବା ପିଇବା କାଲି ସାର୍ ପ୍ରପର ଆନ୍ସର ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରି ମାଣ୍ଡିଆରେ ଇଟଲି କେମିତି ଖାଇବେ ତାର ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ କେମିତି କମେଇବା ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କାଲି ଓକେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଆଜି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କି ଯୋଉ ଫୁଡ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ବେଶୀ ବଢିଥାଏ ତାକୁ ହାଇ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଫୁଡ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ କମି ଥାଏ ତାକୁ लो ଗ୍ଲାଇସେମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ यस भट्टाचार्य सर सो ବିରି ମାଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଲୋଡ अराउंड 50 ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛି ओके सुगर बढ़िबो नो डाउट ऑफ दैट ओके या काजू किशमिश कम यस यू कैन टेक किशमिश नॉट आसीबोनी ओके tomorrow we'll send the all these things those who join okay yes so many people have already reversed हाँ अच्छा टाइप 1 डायबिटीज कथा कहउछन जने पचारले जानवी शतपथी टाइप 1 डायबिटीज पाई इंसुलिन शुणु टाइप 1 आमे गोटे टेस्ट करतो बेले बेले डायग्नोसिस प्रॉपर हेई न थाए अधा लोक आरथर मोरे गोटे पार्टिसिपेंट मोर जॉइन करते मोर ऑनलाइन प्रोग्राम रे तांकर सी पेप्टाइड थिला 0.3 ओके मु भाबिली मे बी टाइप 1 नथिबो टाइप 1 नथिबो सो ताकू मु जेतेले हमर प्लान देली ଏବେ ତ ସେଇ ଇନ୍ସୁଲିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି ଦେଖ एक्चुअली ତାର ଭୁଲ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ टाइप 1 डायग्नोसिस କରିବାର ମିନିଂ ହଉଛି सी ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଲେଭେଲ GAT65 ଆଣ୍ଟିବଡି ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ କରିଥାଉ କି ୟେସ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି सी ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣ ମତେ ରିପୋର୍ଟସ ପଠେଇଦେବେ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି କି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା नाइट रे रोटी खाई पारिए नाइट रे रोटी खाइबे किंतु रोटी अमाउंट कम करके सब्जी बेसी करिवे कालीर क्लास रे हमें डिस्कस करिवा एंड
କାଜୁରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢିବ, ମାନେ ଉଲଟିଆ ଜିନିଷ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି ସୁରଭି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା କି କାଜୁରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢେ ବୋଲି, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାଜୁ ଇଜ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେ ତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନାହିଁ, ବଢିବ କୋଉଠି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? नो। So these are the problem, and people already have uh, no knowledge on this thing, ତାଙ୍କର actually knowledge ନାହିଁ ସେଥିରେ, ସେଥିପାଇଁ unnecessarily କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡେନ୍ସ ଦେଇଥାଉ, ପ୍ରପର ଗାଇଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି କେମିତି କରିବେ, ଯଦି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ କେମିତି କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବେ ଆମର 1 year ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ, you just go to our YouTube channel also, and you see so many lovable participants, and really their motivation keeps us awakening, बहुत खुशी लगी हमको, एंड सेटा ही हमें करता हूँ। आलमंड इज गुड बट यू शुड हैव टू टेक लिमिटेड क्वांटिटी, जोटा कि आपनकर भिजे कि नेबे आपण, या कहबू तार डिटेल्स आमे काली डाइट प्लान रे भी बतई देबू, सो दैट आपण टिके बेसिक आपनकर क्लियर हो जिवो। ओके, सो या थैंक यू। हाँ, काली लाइव डिस्कशन अच्छी, आमर लाइव चैट मो सहित करें, एंड या काली दीपावली अच्छी, आम क्लासटा सकालू करवा काली, समस्ते मन रखु काली क्लास 8 AM रु 11 AM। यस, 11 AM भितर मुझे सारीदेवी, किसी असुविधा नहीं। 8 AM टू 11 AM है, या अमित ठाकुर आप भल बहुत बुझाऊँ ना, इट्स द ट्रूथ अमित, आप जब तक बुझे ना काम हेनी, आप कौन हो पेशेंट हॉस्पिटल आसुँच, आम टाइम दे पारुनु, बुझे पारुनु सबू, किंतु मु कौन, मुझे हॉस्पिटल पेशेंट मुझे बुझेले अन्य डॉक्टर मैंने मत कहे सर कहीं आप बुझे मेडिसिन लिखी छाड़ी दौन कहीं बुझे सब बुझे कौन लाभ पाइब तुमको, कौन अधिका दरमा मिल कि तुमको? सो दिस इज द प्रोब्लेम, सो एंड प्रोब्लेम कौन हुए कि जब तक रियल जिनस आपको दिया हेनी आप रिवर्स करें। यस, मुझे मिथ्स कही ना आपको। थैंक यू, एडवांस हैप्पी दिवाली। ओके, ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। राइट सर, वेरी गुड, या नहीं काली क्लास रे सेटा भी बतेबी आपन बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग 1 year प्रोग्राम। परमानेंट रिवर्सल मत दरकार ना, आपन एमती टेम्पररी नहीं, परमानेंट माने यू हैव टू रिवर्स लाइक ए जैक, परमानेंटली रिवर्स करिवि, आउ थरे जेंति री रिवर्स है कि आपन को आसीबोने, सेटा ही बतै थाउ। एंड या हॉस्पिटल नहीं, आपण घरे गोटे गोटे हॉस्पिटल करिया समय माने मोर कहबार माने लोक पचे कैंप, कैंप शुणु आमर कैंप मासको थरे करू, किंतु कौन हुए शुणु कैंप रे आमर सीट न थाए, माने बहुत लोक एबे जानिगले दिनटू आवर ऑलरेडी कैंप सीट्स आर फिल्ड अप, आपण ट्रैवल खर्च काई करिवे, जीवा आसीबा खर्च भी बंची जीवो आपनकर, घरे थाई काई रिवर्स करिवेनी, एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। ओके, एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, मु चाहे से ना आपण घरे थाई रिवर्स करंतु भाई। आई एम वेरी एक्साइटेड ऑन वेटिंग फॉर 5th डे। थैंक यू सर। या टेस्ट सिंपल कौन करिवे, जो माने मन रखन कही ना से डे टू रे भी मु काली भी कहीदेवी आउ थे, किसी असुविधा नहीं, जो मैंने करना गोल्ड स्टैंडर्ड, या कौन कौन टेस्ट करिया कथा कही, सिंपल फास्टिंग सुगर, पीपीबीएस, HbA1c, सी पेप्टाइड लेवल। डे टू क्लास रे मु कही नथली टेस्टिंग कथा, जो मैंने पचारुछंती, या डे टू क्लास रे मु पूरा ऑलरेडी मु कही सारितली को मैंने टाइप करिवे व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायबिटीज, एनीवन कैन टाइप गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायबिटीज, गोल्ड स्टैंडर्ड, यस। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, वाओ, वेरी गुड दिलीप बाबू, थैंक यू सो मच। राधा माधव सर, थैंक यू सो मच, या वेरी गुड। लिखिଛନ୍ତି ना ଆପଣ, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାର ରେକର୍ଡିଂ ତ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ନା, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବାଲା 3 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବେ ଏବେ ବି ସରିଯିବ। ଆପଣ Day 1, Day 2, Day 3 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଲାଗିବ, Day 4 ତ ଆଜି ଦେଖିଦେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ୟେସ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। हाँ, या सो जो मैंने पचारे कौन टेस्ट करिया ऑलरेडी जानी, और जो मैंने जानी ना गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जातु सिंपल, या हाँ अपन जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, कौन टेस्ट HbA1c इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इन डायबिटीज, ताकू ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन भी कहा जाए। ओके, यस यस यस, यू आर सो नॉलेजियस। इवन एबे MBBS पिला को पाठ पचारे भी सेतिक आसुनी,
ପିଲାଏ କହିଲ କଣ ତମର ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ? ନା ସାର୍ ଜାଣିନୁ। ଟାଇପ୍ 1 ଟାଇପ୍ 2 କୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା? ନାଇଁ ସାର୍ ଆସୁନି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନେ କହିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଟାଇପ୍ 1 ଟାଇପ୍ 2 କୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା? କିଏ କହିପାରିବେ ଦେଖିବା ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ। ୟେସ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ସି ଦ୍ୟାଟ୍। ୟେସ୍ टाइप 1 टाइप 2 को सी पेप्टाइड वेरी गुड सुखदेव दाली या सो मेनी पार्टिसिपेंट बिना पानी मैडम रमेश सर नीलेंद्र सर चंद्रशेखर सर या even a MBBS student cannot answer this question you know this is a very top question and you people have answered it it's a very good thing yes ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ନା ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଅ, ଯୋଉଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ସପୋଜ ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ସାର୍ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ କରିବି କି ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ କରିବ ଭାଇ ବୋଲି କହିବେ କଣ ସେଟା ବୋଲି କହିବେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା ଅପଡେଟେଡ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ନ ଜାଣିବେ ନା କାମ ହବନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥାଏ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟକୁ नो द बी ଅପଡେଟେଡ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ନା ଆପଣ ନିଜେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେବେ ବी ୟୋର ଓନ୍ ଡକ୍ଟର ୟା ଦିସ୍ ଇଜ ମାय ପ୍ରୋଟୋକଲ କି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଡକ୍ଟର କେମିତି ହେବେ ବେସିକ ଜିନିଷ କେମିତି ଜାଣିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିତି କହୁଛୁ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ଭିଡିଓ ପ୍ରୋଟୋକଲର ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିଦେଇଛୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 50 ପ୍ଲସ୍ ଭିଡିଓସ୍ ଏମିତି ଆପଣ 5 ଦିନ ଦେଖିଲେ ନା ଆମର 6 ଦିନ 6 7 8 9 ଏମିତି 50 days ପ୍ଲସ୍ ର ଭିଡିଓ ସବୁ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ବେସିକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବତେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ପାୱାର କପି ତିଆରି କରିବା କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଆନ୍ସର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସୋ ମାନେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ବିକମ୍ ଦ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ ଓକେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି କି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଭର୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଭର କରିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଭର କଲା ପରେ वी गो टू इंटरनेशनल ऑल्सो ओके सो दिस इज माय प्रोटोकॉल एक्चुअली कि टू हेल्प द पीपल टू रिवर्स द डायबिटीज राइट फ्रॉम देयर होम यस बहुत लोक ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଯାଏ ନା ଇଭନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ ବି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମତେ ଇନସୁଲିନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ 3 ମାସର 4 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେ ଆଜି ମତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ସାର୍ ମତେ ଆଉ ଇନସୁଲିନ ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଫ୍ରି ଅଲ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍ ନର୍ମାଲ ମତେ ଇନସୁଲିନ ନେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ୟୁ ନୋ ସୋ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର नो इंसुलिन नो मेडिसिन ओनली डाइट सिंपल प्रिंसिपल होची टेक फूड एज योर मेडिसिन से फूड नॉलेज आज जेमती आपण बेसिक टिके पाइले जेमती आपण यस फूड नॉलेज माने कोन आज जेमती क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स पाइले आपण तो सेमती ता भितरे डिटेल्स जीवा ग्लाइसेमिक लोड केते इंडेक्स कोन चार्ट कोन एबे नॉलेज रो जमाना आसे नॉलेज आपण पाई जिवे नेट रे भी बट मन रखंतु ताकू इम्प्लीमेंट केमती करिवे आमर गोटे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम अछि एवरीडे मो ठारू आपणक पाखକୁ गोटे मेसेज जीवो वीडियो जीवो जो माने हमर यस 1 ईयर प्रोग्राम पय आसंती 1 ईयर प्रोग्राम रे जो माने जॉइन करंती विल गिव दैट या मो थ्रू भी जीवो इवन आई हैव नॉट सेव्ड ऑल समस्त को नंबर मु सेव करनी आई विल सेव टुमारो जो माने those who join 1 year yeah I'll save their number also thank you so much जो मैंने yeah Amit Thakur thank you so much happy Diwali to have happy and safe Diwali yeah safe you should protect your hands your eyes and please uh, yeah and you should ना ଆପଣଙ୍କ 2 month ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଛି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ପିଲା କିଛି ରିସ୍କ ରହିବନି ମ୍ୟାଡମ୍ ସୁରଭି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଓକେ ହେଇଗଲେ ତ ଗଲା ନା ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଥିବ ଆପଣ କେହି ଡାଇବେଟିସ୍ ନ କହିପାରିବେନି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନା ୟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ୟୁ ୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ନା ରିଭାଇଜ କରିଦେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆଜି ରିଭାଇଜ କରିଦେବେ ସୁରଭି ମ୍ୟାଡମ୍ have a smiley face not like a lazy looking face have a smiley reaction should be smiley it should not be yeah happy feeling thank you ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ sir if you join tomorrow ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦଉ ଯୋଉଥିରେ କି I'll save your numbers also if you really want to me your family doctor ଆପଣ really ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି then you join my 1 year course so there are so many ଜିନିଷ ଅଛି
ହଁ ଆପଣ 5 ଦିନିଆ ଠିକ ଅଛି, 5 ଦିନରେ ବେସିକ ଶିଖିଗଲେ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଅଲସୋ as per their wish, 5 days, yeah, very good. Thank you so much. ବହୁତ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବିକଜ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ନା ଏତିକି କାଫି ନୁହଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବେସିକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ୟା ଟୁମୋରୋ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ ଡାଏଟ୍ ଚାର୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ ଥିବ ସମସ୍ତେ ରିଭର୍ସ କର, ଏମିତି ହୁଏନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ କରିଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ କରିବୁ, କିମ୍ବା ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିଥାଉ, ଟିକେ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିଥାଉ। ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଟୁମୋରୋ କାଲି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ୟା ପୁନଃ ଟୁମୋରୋ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ୟୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲିଜ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଡେ 1, ଡେ 2, ଡେ 3, ଡେ 4 ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଗ୍ରୁପରେ ପଠା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଦେଖିଦେବେ ପ୍ଲିଜ। ୟେସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ୟା ନଳିନୀ sir, ୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିବାକର sir। ଶୁଖୁଆ ଖାଇହବ? ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଖାଇହବ, କାହିଁ ଖାଇହବନି। ସି ଫୁଡ ଇଜ ଭେରି ଗୁଡ, ଇଟ କଣ୍ଟେନ୍ ୟୁର ଆୟୋଡିନ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏତେ ଭଲ। ଭେରି ଗୁଡ, ପରଫେକ୍ଟ। ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ୟା ଆପଣ ନନଭେଜ ଖାଇପାରିବେ, ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗ। ମୋର ଡାଏଟରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଥାଏ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୱିକରେ ଇନସୁଲିନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ୟୁ ନୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କାଲି ଆମେ ସକାଳ 8ଟାରୁ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସରିବ କେତେବେଳେ? ଦିନ 11ଟାରେ। 8ଟାରେ 11 ସରିଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11ରୁ 12 ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲାଇଭ ଯାହା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ମତେ ଦେବେ। ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ସ ବି ଥିବ କାଲି ସବୁ ଦିନର, ୟେସ୍, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଡେ 1, ଡେ 2, ଡେ 3, ଡେ 4 ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ କାଲି ବି ମୋ ସହିତ ଲାଇଭ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ। କାଲିର ଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣ ଲାଇଭ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମୋ ସହିତ ଲାଇଭ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମୁଁ ପୁରା ଚାନ୍ସ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ୟା ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ୍। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हैप्पी दिवाली। ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू। बाय। थैंक यू सो मच।